Hey PSS fans, dimanapun itu kamu berada, selamat datang di PSS Podcast. Apa kabar? Super Elja. Kita udah mulai. We just started right now. Oke, jadi PSS fans, tentunya di Story of Survey Elja yang saat ini sangat spesial buat saya. Dan saya berharap PSS fans gak bosan ya ketemu sama saya, Jesus Purba. Seperti biasa di PSS Podcast kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan tubuh dari Super Elang Jawa, mulai dari pemain, pelatih, official, dan juga jajaran dari manajemen. Dan untuk kesempatan kali ini saya bakal mengajak PSS fans berbicara dan mengetahui cerita yang menarik dari salah satu pemain PSS Sleman yang pastinya tidak asing lagi namanya. Sebentar lagi ngomong. Oke. Di samping saya sudah ada Zé Valente. Hai Zé Valente. Dan juga ada translator Juanito atau Juan Abdiaman. Waduh. Yang akan memberikan bantuan kepada saya di sini PSS fans di saat nantinya saya berdialog dengan Zé Valente. Oke, Zé Valente, how are you? Good. You good? Bagus. Bagus. Apa kabar? Yes. Nice ya. Terima kasih. Oke, first of all, nih Zé Valente. Bahasa Inggris. Pastinya, oh ya, aku nggak usah pakai bahasa Inggrisnya ya. Oke. Biar aku ada kerjaan. Yes, terima kasih Juanito. Jangan sok-sokan bisa ya. Mungkin pertanyaan pertama yang saya akan sampaikan nih ke Zé Valente, PSS fans, tidak lain dan tidak bukan adalah pastinya kita pingin tahu, penasaran banget dengan awal mula nih seorang Zé Valente bermain di sepak bola. Eu comecei a jogar futebol desde os meus 4 anos. O meu pai era treinador de uma equipa da minha cidade e desde cedo que me começou a levar com ele para os treinos e eu comecei a participar nos treinos aos poucos, apesar de ainda não ter idade para começar a jogar naquele escalão. Eu ia com ele para os treinos e só passado 1 ou 2 anos, porque só podia começar aos 5 anos, é que pude finalmente juntar-me à equipa e começar a treinar com os miúdos da minha idade. Foi algo que eu sempre gostei, foi a bola praticamente, o gosto pela bola cresceu comigo, porque o meu pai também jogou futebol, então o meu amor pelo futebol vem desde sempre, acho que vem desde o berço e tem vindo até agora. Tenho feito a minha carreira, tenho-me sentido orgulhoso do que tenho feito e espero terminar a minha carreira também da melhor forma possível, sempre com muito amor e dedicação. Oke, luar biasa ya PSS fans ya. Kalau kita coba untuk mengetahui nih, ternyata memang karir dari Zé Valente ini memang udah dari dini, kemudian juga sebetulnya yang istimewa adalah ketika dia mampu untuk bisa ada di First League ya di Portugal. Ketika itu. Dan mungkin kamu bisa untuk menjelaskan lagi Juanito. Oh iya juga ya kan. Nanti kan bahasa Inggris ya ini ya. Iya. Sorry bro, I will translate it to them. No, don't worry. Don't worry. Nah, jadi kan dia cerita kalau misalnya dulu tuh dia tuh mengawali karir bola di kayak klub di kota kelahiran dia. Paredes in third league or second league? Third league. Jadi divisi 3-nya divisi 3-nya Liga Portugal dari U14. Sudah naik ke U16. Ketika dia umur 17 tahun dia langsung main di senior team. Iya. Itu yang istimewa yang tadi aku sampaikan nih ke PSS jadi fans. kayak dia cuman waktu itu kalau nggak salah you play in senior league senior team in Paredes just like 1 year. No 1 year. No 1 year. Just A few months. Yes. Yeah. And then you change the club. Until finish the season. Okay. And then I change. Oke. Jadi kayak setelah 17 tahun dia dipanggil senior tim, lalu setelah 2 bulan dia main, baru dia tuh setelah itu pindah ke salah satu tim. What's the name of the team? Passos de Ferreira. Oke, itu dia. Passos de Ferreira. Passos Ferreira. Yeah. I'm dead, bro. That's right. Oke. Ya, dia pindah ke tim itu. Yeah, but it was a very good experience. Very good experience. Yes. Yeah. You play 1 year in there? And then they stay in third position to play the qualification. To the qualification. The Champions League. Yes. Wow. They first time in the history of Passos. They stay usually they stay in middle
middle, you know. Standing. Yes, just standing. Table standing. And it's normal. The first is Porto or Benfica, Yeah. Benfica, Sporting, Yeah. Braga, Guimarães. Always Yeah. is these 4 teams on Big Four. the big 4. Yeah. Big five. And the Passos in this year make history. Nama Liga Portugal itu NOS ya, PSS fans ya. Udah NOS. ganti nggak sih? Oh iya, sponsornya udah gak NOS ya. What's the name of the league right now? Before that is NOS League, right? And NOS. NOS League No in Portugal. Right now just NOS again. Right now, I don't know if they change or not because I don't follow football. Yeah, I know. I don't like. No problemo. I don't see too much football. Okay. Soalnya si You already know. Huh? Soalnya si Z ini dia bilang pokoknya dia tuh sepak bola itu adalah sebuah pekerjaannya aja. Setelah itu dia nggak mau bermain bola. But yeah, before is Liga NOS. Before Yes, Liga yes, NOS. yes. Yes. Jadi Now, dia I, nggak. now I don't know if it's Liga NOS or if Okay. it change. Oke. Fun fact nih ya dari Ze Valente yang tadi kita juga sempat obrolin. Tadi saya bareng sama Juanito PSS fans. Juan menyampaikan kepada saya ternyata Ze Valente ini ayahnya juga dia berkecimpung dalam dunia sepak bola ya. Nah, tapi kalau untuk Ze Valente apakah memang dia itu ke dunia sepak bola karena ayahnya atau memang dia punya role model nih di dalam dunia sepak bola untuk bisa menggapai mimpinya? Eu comecei a jogar futebol, óbvio que na família há influência. Se tens uma família onde as pessoas gostam de futebol, é óbvio que há essa influência, mas nunca fui obrigado a gostar de futebol. E acho que mesmo que não tivesse uma família dentro do futebol, eu acho que ia gostar na mesma de jogar futebol e ia ter essa paixão pelo desporto. Por isso eu não acredito que tenha começado a jogar futebol por causa do meu pai, mas sim porque realmente desde muito cedo que me apaixonei pela bola e o meu amor pelo futebol tem vindo então desde aí. Gitu. Oke. Paham. Maksudnya apa yang Aku disampaikan translate Ze dong. Valente. Nggak usah. Loh kan tugas gue translator. Oh iya. Tugasku jangan Coba bahasa PSS Inggris fans, doang betul. dong. Nah jadi tadi Dipersilakan. Oke. Tadi si Z ini bilang sebenarnya kan jawabannya tadi adalah mungkin ayahnya dia tuh bisa tetap bisa memberikan influence dia untuk main bola gitu loh. Iya. Cuman dia negasin lagi tanpa adanya ayah dia pun dia tetap bakalan main bola karena dia merasa dia tuh punya passion lah untuk bermain bola gitu loh. Dan dia tuh sedari kecil kalau misal kita mungkin ya kayak dari kecil kan diajak ke stadion ke stadion sama ayah kita. Terus tuh kalau dia ini bilang dia nggak pernah diajak ke stadion namanya dari pas kecil itu, cuman dikasih bola ya udah. Nah cuman tuh dia nggak tahu umur berapa dia tuh benar-benar suka nih sama si sepak bola ini. Gitu. Tapi kalau seandainya untuk influence yang lain, maybe kita bisa bilang yang dia admire lah pemain sepak bola siapa? Mungkin kayak idola gitu ya. Idola, betul. So The first. Yes. Yeah, the first. Now is Messi. Yeah. Now is Messi. No. But the first. No, it's true. It's true. I know I'm Portuguese. I know I'm Portuguese, but I prefer Messi. So we need to respect. bro, all the Portuguese, And of course, I respect the history of Cristiano, the Yes. big player, great player. Iya. But I prefer. You prefer Messi? Because you're left foot? Maybe, I don't know, but I prefer Messi. You prefer Messi? Yes, but the one was in the first was Ronaldinho. Ronaldinho. Ya. That's why you play in Tiempo? No, I play with Mizuno. Tiempo just one game or two games. Because it's not good in No, it's grass good. in Indonesia. It's good. But I You try prefer Mizuno I now? try Mizuno and I like it. So then I prefer Mizuno. Terima kasih I prefer Mizuno. Terima kasih Mizuno ya. Don't forget me, Mizuno. Eh? you can sponsor me, huh? Thank you, Mizuno. Okay. Cut. No, it's okay. Maybe we can take Mizuno and then it's okay. Kita di sini PSS Podcast bebas kok. Yeah, because we don't have an ads in here.
Yes, Kamu yes, juga yes. bebas berbahasa Portugal nggak apa-apa. Yes, just joke, huh? Yes. Mizuno, joke, huh? Tapi boleh But, tahu. if you want, I'm here, okay? Yes. From PSS management first and then we give to Ze Valente. Okay. Back to the question. Why you Silakan. like Ronaldinho? In the first, you watch Ronaldinho when he in where? In Barcelona or? Eu sempre gostei do Ronaldinho porque desde que eu comecei a jogar futebol foi alguém que me fez ainda gostar mais do futebol pela forma como ele se divertia em campo, pelo prazer que me dava em estar do outro lado da televisão a vê-lo jogar. Eu acho que o futebol é um bocado isso. Acho que o jogador de futebol tem que ter esse lado artístico também, porque o futebol é também para entreter as pessoas, é para as pessoas se divertirem, é para as pessoas realmente gostarem do que estão a ver. Eu acho que durante estes anos temos perdido um bocado esse tipo de jogadores, e então é óbvio que eu não sou nenhum Ronaldinho, como é óbvio, mas tento inspirar-me nesse tipo de jogadores, porque foram jogadores como esses que me fizeram gostar tanto de futebol. Jadi Lain lagi. sekarang aku udah bisa nih bahasa Portugis nih. Jadi udah bisa ngertiin nih. Iya. Bisa nggak? Coba nggak mulai bahasa. Luar biasa. Kita mulai dari awal aja kali ya. Jadi iya. kan dia tadi tuh cerita Mas kan nanya pesepak bola yang menginfluence dia untuk bermain sepak bola tuh. Kalau misalnya yang sekarang dia jawabnya Messi. Ini cukup aneh sebenarnya ya, karena kan dia orang Portugal, cuman dia bilang betul. ya orang Portugal harus punya respect karena itu pilihan dia juga untuk menyukai Messi gitu. Cuman kalau untuk pertama kali dia tuh sepak bola yang benar-benar dia suka tuh adalah Ronaldinho, karena menurut dia tuh suka gaya bagaimana cara Ronaldinho bermain, bagaimana Ronaldinho dribbling, dan bagaimana Ronaldinho tuh memberikan sesuatu lah kepada orang-orang yang menonton gitu loh. Karena menurut dia Ronaldinho itu kan kayak ngasih pertunjukan lah ketika dia bermain gitu loh. Nah, menurut dia tuh sepak bola tuh harusnya seperti itu gitu loh. Kayak orang-orang yang nah, itu juga yang membuat dia kayak bermain seperti juga, kayak dia pengen orang-orang tuh nganggap dia tuh mainnya kayak memberikan pertunjukan lah di lapangan seperti itu. Dan kayak orang-orang yang melihat itu bisa jadi bahagia kayak gitu. Dan menurut dia itu kayak magic lah. Itu juga kan jadi alasan mungkin kan dia julukannya yang pertama kali kita dateng kan kayak Magico kan, yang artinya ya Maestro. ya maestro, magis ya seperti itulah. Itu yang sebenarnya menurut dia sepak bola itu sebenarnya bukan tentang menang dan kalah, tapi ya soal bagaimana kamu bisa membuat penonton ini senang dengan nonton kamu gitu loh. Oke. Itu adalah yang Ronaldinho tunjukkan. Apalagi juga kan sebetulnya kalau kita tahu Ze Valente ini ingin memberikan yang terbaik juga, hiburan yang terbaik kepada supporter ya kan, karena di PSS sendiri semuanya pasti menyaksikan, semuanya pasti juga paham bahwa supporter yang ada di Stadion Maguwo Harjo ketika kita main home tentunya mereka punya harapan ya di saat apalagi ya Ze Valente bawa bola, tentunya kan Ze Valente pingin untuk kasih kemenangan, Ze Valente juga pastinya pingin untuk kasih gol ataupun juga pastinya kontribusi assist seperti itu. Jadi itu yang tadi disimpulkan juga ya oleh Ze Valente. Dan pertanyaan yang mungkin ini penasaran sih ya sebetulnya. Di Portugal itu kan identik dengan apa ya? Pastinya banyak yang mengidolakan sosok CR7 gitu kan. Nah, kalau untuk Ze Valente sendiri bisa nggak sih menceritakan di sana itu seberapa masif sih masa yang segitu sukanya sama Cristiano Ronaldo, apalagi ada patungnya di situ. O Cristiano acaba por ser quase rei para nós, a maior referência que temos do nosso futebol neste momento. Óbvio que tivemos pessoas já e jogadores como o Figo, como o Eusébio, entre outros grandes jogadores portugueses que tivemos, mas eu creio que nenhum fez aquilo que o Ronaldo fez. É um exemplo tanto como jogador como profissional, e acho que o povo português se inspira muito nisso também, na forma como ele conduz a carreira, na forma como ele é profissional e por tudo aquilo que ele conquistou e que tem vindo a conquistar. E portanto é muito respeitado em Portugal, as pessoas gostam muito do Cristiano, como é óbvio, não é de esperar menos. Mas é óbvio que também há pessoas que gostam do Messi, mas o facto de gostarmos de uma pessoa não quer dizer que tenhamos que odiar outra. Por isso todas as pessoas que em Portugal gostam do Messi e preferem o Messi, eu sou uma delas,
não quer dizer que nós não gostemos do Cristiano ou que não respeitemos o Cristiano, porque o Ronaldo merece todo o respeito pela história toda e por tudo aquilo que conquistou. Oke, jadi tadi si Zeni bilang, jadi kata dia tuh di Portugal tuh Ronaldo ini udah kayak raja, saking dia benar-benar dikenalnya lah gitu dengan apa yang telah dia capai, berapa trofi yang dia udah raih dan berapa banyak gol dan assist yang telah dia buat. Cuman dia bilang, tapi itu tetap banyak juga ada beberapa orang Portugal tuh tetap yang suka sama Messi. Cuman yang dia lebih tekanin lagi adalah kalau misal kita suka dengan sesuatu, kita kan gak harus membenci sesuatu yang lain kan. Nah itu juga yang dia lakukan gitu loh. Dia suka sama Messi gitu loh, tapi dia nggak membenci Ronaldo. Dia juga tetap respect sama Ronaldo. Bagaimana Ronaldo dengan keprofesionalan dia yang seperti kita tahu, dia di umur segini dia masih tetap bermain dan masih bugar ibaratnya kan. Bagaimana dia punya mental yang bagus, bagaimana dia punya itu menjadi inspirasi lah untuk anak-anak Portugal di sana gitu loh. Bagaimana bagaimana nih orang nih benar-benar profesional gitu loh, sampai dia masuk ke benar-benar karir dia yang terbaiknya lah gitu. Dan itu yang dia harus respect juga gitu loh. Jadi walaupun dia suka sama Messi, tapi itu bukan berarti dia juga membenci Ronaldo. Dia tetap respect Ronaldo dengan segala hal yang Ronaldo raih gitu loh. Yes. Apalagi kalau kita bicara soal untuk tim nasional Portugal kan pastinya juga banyak legenda-legenda dari Portugal yang menginspirasi. Tapi kalau untuk era saat ini adalah Cristiano Ronaldo. That's why tadi aku mau menanyakan itu ke Zé Valente. Oke, kita menuju untuk cerita dari Zé Valente ketika bermain di Liga 2 Portugal. Karena kan Zé Valente sempat membawa timnya juga juara. Nah, pengen tahu tuh prosesnya saat itu gimana, persaingannya seperti apa, dan masih ingat nggak sih Zé Valente kasih kontribusi berapa gol atau berapa assist pada saat tim yang dia bela itu juara Liga 2 Portugal? A história do Estoril Praia vem na sequência da pandemia. Eu estava no Chipre e fiquei preso no Chipre 2 meses. Uma situação que não desejo a ninguém. Não havia voos para voltar para Portugal, então eu preferi, quando houvesse a disponibilidade, voltar para Portugal e deixar o meu contrato no Chipre para poder ficar em Portugal. E apareceu o Estoril Praia, a oportunidade de representar um clube como o Estoril, que é um clube com nome em Portugal, um clube que já competiu na Liga Europa, as competições europeias, e eu não hesitei. É um clube com uma estrutura fantástica, com pessoas super profissionais e que tinha tudo para dar certo. Foi um ano excepcional para mim, cresci muito como jogador, tínhamos um grupo de trabalho fantástico, desde o início, nos bons e nos maus momentos, éramos um grupo super unido e toda a estrutura do Estoril sempre nos deu um grande suporte. Portanto não foi no fundo novidade nenhuma que tenhamos tido o sucesso que tivemos. Foi um ano que para mim também especialmente bom a nível profissional e a nível pessoal também. Fui o jogador com mais assistências do clube e pude contribuir também para o sucesso, que é no fundo aquilo que nós queremos quando estamos a jogar, é contribuir ao máximo, tanto seja com golos, com assistências. Portanto fiquei feliz por ter sido o rei das assistências, como nós chamamos lá em Portugal, e tudo isto acabou com o Estoril campeão, e foi a primeira vez que conquistei um título de campeão. Já tinha subido divisão também, mas subir divisão é diferente de ser campeão, e fiquei muito feliz. Foi um ano extremamente bom e desejo tudo de melhor também para o Estoril Praia. Deixei lá muitos e bons amigos e que continuem na Primeira Liga por muitos anos. Nah, jadi tadi dia cerita soal mungkin teman-teman supporter atau teman-teman PSS fans di rumah udah sering lah nih ngestalk kan tentang Zé Valente gitu. Apalagi kan kalau misalnya dia explore IG-nya ada yang dia angkat piala tuh. Nah, itu nama timnya Estoril Praia. Nah, jadi dia cerita tadi sebelum dia ke Estoril itu dia tuh main di satu negara satu klub di Siprus. Cuman ketika dia main ternyata tiba-tiba pandemi dan Siprus tuh kan kayak satu buah pulau gitu. Nah, jadi dia tuh benar-benar kayak di penjara di pulau itu selama 2 bulan, dan kalau misalnya kita keluar itu tuh kena sanksi, dipentung sama jangan diomongin.
Pokoknya kena sanksi lah gitu, dan bandara iya. ditutup, dia nggak bisa balik ke Portugal. Pada akhirnya setelah itu 2 bulan, After 2 bulan, dia bandara dibuka dan dia langsung ngomong ke presiden klubnya, kayaknya nggak bisa deh nurusin di sini karena benar-benar aku pengen balik ke Portugal. Karena mungkin dia waktu itu dia cuma sendiri, keluarganya masih di Portugal, itu mungkin jadi alasan dia buat balik. Nah, terus tuh ketika dia balik ke Portugal, dia tanpa klub dan tiba-tiba dia dapat undangan lah dari Estoril ini untuk bergabung. Pada akhirnya dia terima itu. Situ dia cerita bagaimana di Estoril ini dia benar-benar dari manajemen klubnya bagus, mereka punya psikologis, mereka punya infrastruktur yang bagus lah, ada gym dan segala macamnya, benar-benar di dalam satu tempat yang sama gitu loh. Dan dari manajemen juga ngerekrut pemain-pemain yang bagus, dan itu yang bikin atmosfer dari tim dia bagus, dan menurut dia kalau atmosfer tim udah bagus itu bakalan mudah banget untuk nyampein sukses. Dan ketika itu dia jadi king assist kata dia. Jadi kayak dia tuh yang membuat assist paling banyak di antara teman-teman timnya gitu. Dan pada akhirnya dia menjuarai lah second league dan pada akhirnya menuju ke first league. Oke. Gitu. Wow. Cuma ada lagi dia bilang dia mendoakan yang sukses lah untuk teman-teman dia yang masih bermain di Estoril, karena dengan kondisi seperti itu, dengan infrastruktur yang baik, ya itu mereka harus mendapat respect yang lebih dan mungkin bisa dicontoh untuk tim-tim yang ada di sini maupun di tim-tim yang lain gitu. Oke. Pengalaman yang luar biasa tentunya dari Ze Valente, dan tentunya juga banyak harapan ya yang kita inginkan ketika Ze Valente ini direkrut oleh PSS Sleman. Dia bisa untuk memberikan influence juga kepada pemain-pemain lokal, karena tentunya kan kalau kita bicara juga sepak bola Indonesia, pemain asing yang direkrut itu, yang saya tahu ya PSS fans, pastinya kita kepingin pemain asing ini bisa menjadi contoh yang lebih baik di sepak bola atau di culture sepak bola kita gitu. Termasuk juga yang tadi yang diceritakan oleh Ze Valente, ternyata di divisi 2 aja seserius itu, seprofesional itu, dengan manajemen yang mereka punya. Tapi saya juga percaya bahwa yang profesional bukan hanya klubnya, tapi juga dari federasinya, dari penyelenggaranya, dan itu mungkin bisa menjadi contoh yang baik untuk Indonesia juga nantinya. Oke, untuk Ze Valente ketika ke Indonesia, nah ini kan juga pasti banyak yang pingin tahu nih prosesnya seperti apa gitu, dan mengapa Ze Valente memilih Indonesia untuk menjadi destinasi melanjutkan karirnya yang bisa dibilang masih muda gitu loh, Ze Valente sebagai pemain sepak bola. Eu vim passar férias à Indonésia. Eu vim passar férias a Bali há 5 anos atrás, 5, 6 anos atrás, e apaixonei-me um bocado pela cultura do país, pela forma como as pessoas se tratavam. Informei-me também sobre o futebol e vi a forma apaixonante como os adeptos viviam o futebol aqui. E eu na altura fiquei a minha namorada e disse-lhe que um dia eu ia jogar na Indonésia. E passado 3 anos comecei a receber algumas ofertas aqui, inclusive no ano em que fui campeão pelo Estoril. Tive uma oferta aqui de um clube da Indonésia. Optei por ficar em Portugal mais um ano e agora este ano voltei a receber algumas ofertas e tive a possibilidade de mudar para cá e não hesitei. Era algo que eu queria, estava a precisar também de uma motivação diferente, porque era algo que eu queria muito, poder ter a experiência de jogar com fãs como estes aqui na Indonésia, que infelizmente em Portugal não vivemos o futebol da mesma maneira, e não estou arrependido nem um minuto da decisão que tomei, e estou muito feliz aqui no Sleman também. Oke, tadi si Ze bilang, jadi dia tuh sebelumnya dia tuh udah pernah ke Indonesia, ke Bali. Nah, lalu setelah itu dia ngomong ke it's your girlfriend or wife? Girlfriend. Oke, jadi dia bilang ke pacarnya kalau dia tuh mau
main bola di Indonesia. Karena ketika dia tanya ke orang-orang tentang sepak bola, orang-orang di Bali tentang sepak bola Indonesia itu seperti apa, pada akhirnya dia nge-search di Instagram. Pada akhirnya dia menemukan ternyata fans di Indonesia cukup banyak ya, dan cukup cukup fanatik lah dengan sepak bola gitu loh. Itu berbeda di Portugal. Nah, maka dari itu dia ngomong ke pacarnya kalau aku pengen suatu saat main bola di Indonesia. Setelah itu dia balik ke Portugal, dia juara di Estoril tadi. Lalu setelah dia juara di Estoril, dia tuh sebenarnya punya kesempatan untuk datang ke Indonesia. Ada klub yang nawarin, cuman bukan PSS. Cuman dia pengen bertahan 1 tahun lagi di Portugal. Setelah itu baru dia pindah ke ada tim di Portugal namanya Penafiel, dia di Liga 2 juga. Lalu dia pindah ke Penafiel. Setelah dari Penafiel, dari situlah dia merasa kayaknya aku butuh sesuatu yang baru nih gitu loh. Kayak aku butuh tantangan baru lah, karena mungkin selama ini dia juga bermainnya di Portugal aja kan. Setelah itu dia tanya dia bilang ke manajernya kalau dia butuh sesuatu yang baru, lalu datanglah offering dari PSS. Nah, ketika dia dapat offering dari PSS, dia carilah nih PSS di Instagram, di YouTube. Disitulah dia baru tahu, ternyata PSS ini punya banyak supporter ya gitu, dan punya banyak dan mereka begitu sangat-sangat mencintai klubnya. Itu juga yang menjadikan alasan pada akhirnya dia mengiyakan untuk bermain di Sleman seperti itu. Lalu dia bilang kayak ya dia benar-benar sukalah dengan atmosfer di sini, terutama bagaimana orang-orang nge-treat dia di sini seperti itu, karena itu mungkin berbeda dari Portugal. Dan dia bilang dia seneng untuk ada di Indonesia dan dia nggak pernah menyesali keputusan dia untuk datang ke Indonesia. That's great. Oke. Happy juga pastinya ya buat PSS fans, dan terutama juga saya ketika mengetahui Ze Valente ini menjadi salah satu aset yang cukup berharga bagi PSS Sleman. Tapi pernah waktu itu ketika melihat Ze Valente bermain pertama kali untuk PSS Sleman di Piala Presiden ya saat itu di Manahan. Itu adalah kali pertama kita semuanya melihat seorang Ze Valente dari Liga 2 Portugal dengan experience-nya dia gitu. Dan nggak tahu kenapa satu hal yang membuat saya itu bertanya-tanya gitu kepada Ze Valente. Kebetulan ini pas banget di PSS Podcast ya. Yes, Ze Valente. Penasaran nih, apa yang Ze Valente nilai ya di saat pertama kali bermain di sepak bola Indonesia gitu. Yang pastinya kan jauh berbeda, tapi ini lebih ke adaptasinya di atas lapangan seperti itu. A adaptação não podia ter começado da melhor maneira. O primeiro jogo, creio que joguei 10 minutos, acabei por ser feliz ao conseguir fazer uma assistência, apesar de termos perdido. Isso dá sempre alguma motivação. No segundo jogo comecei de início e ganhámos 1-0, passámos à próxima fase da Piala Presidente e eu pude fazer o gol da vitória. E isso, sem dúvida nenhuma, que ajuda a tu conquistares, no fundo, a confiança das pessoas, tanto do staff como dos fãs também. E a partir daí eu acho que as coisas foram mais fáceis e eu senti-me também mais motivado. Portanto, eu acho que não tive um grande problema de adaptação, a não ser na questão da alimentação. E portanto, tirando isso, eu acho que nem passei no fundo por essa fase de adaptação, porque até porque aqui na Indonésia nós temos que jogar, temos que dar rendimento e quase não há espaço para nos adaptarmos também. Então nós precisamos chegar aqui na melhor forma possível e tentar mostrar o nosso futebol. Jadi tadi Ze bilang sebenarnya dia tuh merasa adaptasi dia tuh cukup mudah di Indonesia, karena dia mungkin kalau misalnya teman-teman PSS fan juga ingat, dia tuh pertandingan pertama dia dengan PSS adalah ketika kita kalah lawan PSS Semarang 5-2 kalau nggak salah skornya ya. Itu dia main 10 menit dan ketika itu dia kasih 1 assist. Nah, dari situlah dia mulai punya kepercayaan diri untuk ngadepin game selanjutnya. Kita lawan Dewa United dan di situ dia bermain secara di 11 utama. Dan ketika itu juga dia mencetak gol penentu, skornya 1-0 dan kita pergi ke perempat final ketika itu kan. Nah, menurut dia ketika dia bermain baik di pertandingan pertama, pertandingan kedua itu adalah menjadi kunci dia untuk adaptasi ke depannya, karena
ketika dia di awal pertandingan pertama bagus, pertandingan kedua bagus, itu dia merasa untuk kedepannya pasti bakalan lebih enak gitu loh. Dan nggak merasa terlalu terbebani karena ketika dia cerita kalau misalnya dia adalah pemain asing datang ke Indonesia, lalu dia bilang kalau misalnya pemain asing ini nggak punya waktu untuk kayak adaptasi lagi gitu sebenarnya, karena dia merasa ya ketika kamu udah datang ke sini ya kamu harusnya udah siap main dan udah siap untuk mencetak gol gitu loh. Itulah yang cukup sulit juga kata dia, karena ketika kamu pertandingan pertama jelek, pertandingan kedua jelek, maka bisa jadi pertandingan selanjutnya tuh bisa jelek karena memang udah dari awal tuh dia nggak nemu kuncinya ini untuk dia mudah untuk adaptasi gitu loh. Nah, lalu selanjutnya mungkin dia yang sulit adaptasinya tuh mungkin lebih ke makanan kata dia saat ini, karena dia nggak nemuin sesuatu yang spesial lah gitu loh, karena ya mungkin perbedaan juga kan, karena kita mungkin di sini makan nasi, di sana di mereka nggak makan gitu loh. Itu yang jadi perbedaan yang dia butuhkan untuk adaptasi lah gitu untuk makanan gitu loh. Mungkin bisa nanya kalau misalnya soal makanan lanjutnya makanan yang dia sukain gitu. Oke, jadi gitu Mas. Ya. Cukup menarik ya. Dan itulah yang namanya dedikasi, termasuk juga menghargai sebuah profesi ya dalam bidang sepak bola, dan itu yang ditunjukkan oleh Zevalente di PSS Sleman dan dalam karirnya bermain sepak bola. Nah, tadi kan Zevalente ada keluhan mungkin yang sampai saat ini dia alami, yaitu adalah adaptasi dengan makanan. Nah, makanan yang Zevalente inginkan atau mungkin favoritnya Zevalente untuk bisa nge-support kehidupan sehatnya dia lah sebagai atlet itu apa aja sih? É sem dúvida dos meus maiores problemas aqui e talvez uma das partes em que eu não me vou realmente adaptar, porque não tem sido fácil, que é a questão da alimentação. Mas é fácil também encontrar algo que nós europeus estamos mais habituados, porque aqui nos supermercados temos alguns supermercados com alguma comida que nós também estamos habituados a comer na Europa e que eu também tenho esse hábito de comer. Então acaba por não ser tão difícil assim de conseguir cozinhar em casa algo que eu esteja habituado a comer. Temos 1 ou 2 supermercados com bons produtos e boas frutas, boas carnes que nós podemos comprar e facilmente sentirmos-nos em casa, mesmo estando aqui num país onde a alimentação é bastante diferente. Então basicamente estou habituado a comer tanto carne como peixe, que é algo que eles aqui não comem muito da mesma maneira que nós comemos em Portugal, como massas. Eles não estão habituados, não comem muita massa aqui também. Eu creio que não comem muita massa como nós estamos habituados a comer também em Portugal. A comida deles é muito picante, muito à base de fritos, e eu sou uma pessoa que não como fritos, então torna-se quase impossível adaptar uma alimentação aqui, porque é tudo basicamente à base de fritos. Então eu tento sempre cozinhar em casa ou optar por um ou outro restaurante, que também tenho essa sorte. Aqui tem bons restaurantes na cidade e tenho sempre 3 ou 4 restaurantes que eu gosto de ir comer para também não comer sempre aqui em casa e comer algo diferente. Oke. Jadi tadi Zeni cerita kalau misalnya makanan tuh memang jadi salah satu Iya. Jadi makanan tuh adalah salah satu hal yang yang buat dia sulit lah untuk beradaptasi di sini. Cuman dia bilang jadi selama ini tuh dia mencari bahan-bahan makanan tuh ada jadi kayak satu supermarket gitu yang benar-benar jual bahan-bahan makanan import gitu. Nah, itulah yang memudahkan dia untuk masak di rumah, dan dia ketika dia memasak itu dia merasa lebih merasa di rumah gitu di Portugal gitu loh. Nah, soalnya dia itu juga yang mendukung dia untuk kehidupan sehat dia lah, karena dia benar-benar menjaga makanannya. Dan dia juga cerita dia tuh karena dia maksudnya tidak karena di Indonesia ini terlalu banyak masakan Indonesia ini yang goreng, karena dia nggak bisa makan makanan yang goreng karena itu menurut dia ya tidak baik lah gitu bagi dia. Cuman dan juga di masakan Indonesia kan banyak pedes ya. Nah, dia nggak suka pedes katanya. Nah, apalagi ya sebentar, nikat tik.
Apalagi ya tadi? Makanan yang dia suka itu kayak spaghetti. Bukan, makan spaghetti tuh dia nggak suka. Oh, nggak suka dia ya? Oke. Translator ngeblank lucu banget ya, 2 kata lucu. Translator ngeblank. Ngeblank aku aja. Ya enggak, dia coba. Iya. Oke. Jadi dia tadi tuh juga bilang ya hal-hal tersebut lah yang pada akhirnya cuman kadang tuh dia coba juga restoran-restoran di Indonesia karena menurut dia restoran-restoran di Sleman tentunya itu tuh enak juga lah untuk dia coba gitu, dan dia menarik untuk dia coba juga. Oke. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan ya, gaya hidup sehat dari Ze Valente ini bisa menjadi contoh yang baik untuk para pemain sepak bola lainnya, termasuk juga para pemain muda gitu. Luar biasa sekali Ze Valente ini, selain memang dia cakap dalam bermain sepak bola, tapi juga dia benar-benar menunjukkan yang namanya atlet lengkap. Jadi semuanya itu dia pingin proper. Dan itu yang dilakukan oleh pemain-pemain sepak bola profesional tentunya ya, baik yang di Indonesia maupun juga di luar negeri. Thank you very much Ze Valente, kamu memberikan contoh yang luar biasa keren ya. Oke, ini terakhir ya, ini terakhir buat Ze Valente karena berhubung memang waktu yang dia miliki sangat mepet banget. Tapi kita berterima kasih banget ya di PSS Podcast kali ini dia bisa untuk hadir di sini dan ngobrol-ngobrol bareng sama saya dan juga pastinya PSS fans. Yang terakhir adalah motivasi dari Ze Valente. Kita tahu untuk saat ini liga berhenti, kemudian juga dari hasil yang kemarin sudah dilalui tentunya bisa dibilang puas belum, tapi masih ada harapan untuk bisa mencapai level yang maksimal nantinya. Nah, motivasi yang saat ini Ze Valente jaga dan nantinya dia akan kembangkan lagi ketika liga akan bergulir, bagaimana? Não é fácil encontrar motivação, para ser honesto, porque a minha motivação quando vim para cá acabava por ser os jogos, não é? A motivação de qualquer jogador é o dia de jogo, é poder jogar perante tantos fãs como nós temos. Isso é o que realmente me dá motivação. E não tem sido fácil estar a jogar sem fãs, porque os últimos jogos que fizemos foram sem fãs, e depois houve, infelizmente, a tragédia que se passou e a Liga acabou por ficar suspensa até o momento. Então sinto realmente muitas saudades de poder jogar no nosso estádio, e como é óbvio, não falo só por mim, mas certamente pelos meus colegas também, não é nada fácil acordarmos todos os dias de manhã sem sabermos quando é que podemos fazer aquilo que mais gostamos outra vez, e eu espero que tudo se resolva o mais rápido possível, porque às vezes ninguém pensa no jogo de futebol, e que as pessoas possam organizar as coisas da melhor forma possível para melhorar o futebol da Indonésia, porque também há muito para melhorar também, e que no futuro o futebol na Indonésia possa ser melhor a todos os níveis, e esta paragem também é boa para os clubes crescerem também com tudo o que se passou, para alguns clubes também poderem visitar outros clubes na Europa para poderem trazer coisas boas para o seu clube. Eu, se não me engano, eu vi também uma notícia, creio que foi o presidente do Persita Tangaran que foi conhecer as academias do Benfica, do Sporting. Isso é realmente alguém que tem uma visão à frente das outras pessoas e que certamente vai trazer coisas muito boas para poder fazer crescer os clubes aqui. Portanto, eu acho que no fundo, com tudo isto que se passou, acaba por esta pausa ser boa para os clubes também refletirem e podermos todos crescer para um futebol melhor na Indonésia. Oke. Mampus, saya lupa lagi. Panjang sih, mampus bos bahasa Inggris lagi. Oke, yuk. Kita bahasa Portugis. Oh iya, bahasa Portugis. Iya kan? Gila, bahasa Panjang Indonesia banget. aja pusing kan jelas. Luar biasa, PSS memiliki aset yang harus dijaga di Jangan PSS dong, fans bos, ya. Bisa bos. mentranslatekan bahasa Portugal, Brazil ke dalam bentuk bahasa Indonesia. Terima kasih Wanito. Iya. Kemampuan apa? Kata dia? Alah, bro. Oke, Tadi kita bahas apa sih? Aku lupa. Beneran. motivasi dari Ze Oh Valente. iya, oke. Cukup panjang tadi Cukup jawabannya. panjang sampai lupa gue Yes, intinya yes. apa. Oke, Tapi jadi isinya daging semua loh yang disampaikan sama Ze Valente tadi daging ya. lah. Tapi kan kamu nggak tahu artinya. Oh iya benar. Iya. No, it's okay. Oke. No, if I forget. Oke, jadi tadi saya bilang kalau misalnya
cukup sulit lah untuk dia menemukan motivasi karena karena motivasi menurut dia sendiri adalah untuk benar-benar main pertandingan resmi gitu loh, dengan ada fans di dalamnya, dengan supporter, dengan atmosfer yang ada. Karena menurut dia itulah motivasi dia untuk datang ke sini gitu loh. Itulah motivasi dia untuk terus untuk latihan gitu loh. Sedangkan dia bangun tidur, dia harus pergi ke latihan dengan dia nggak tahu kapan mau untuk pertandingan resmi itu. Cukup sulit lah untuk dia menemukan motivasi itu, karena ya menurut dia motivasi yang dia miliki itu tetap untuk bermain bola secara resmi. Karena ya dia juga bingung dengan situasi saat ini, karena kayak mungkin kayak orang-orang berpikir kayak ya udahlah pemain bola bisa hidup tenang karena ya udah mereka tinggal latihan aja gitu loh. Padahal menurut dia itu adalah part paling sulit, karena ya kamu terus latihan tapi kamu nggak tahu nih kapan mau pertandingan resmi. Dan itu cukup dia juga tadi ada nyinggung soal itu takut bisa kena mental health-nya juga gitu loh. Karena dia nggak main bola, ya udah cuma latihan dan dengan tanpa tahu kejelasan dia juga punya keluarga. Itu juga yang menjadi kesulitan lah untuk dia. Dan dia juga cerita kalau misalnya dia baru baca berita kalau misalnya presiden dari Persita itu pergi ke Benfica dan Sporting untuk belajar tentang infrastruktur dan bagaimana mereka memanage klub. Dan menurut dia itulah juga yang patut dicontoh lah untuk tim-tim di Indonesia. Karena bagi dia oke lah, nggak apa-apa mungkin sepak bola di stop sekarang. Mungkin ini saatnya kita untuk belajar jadi lebih baik. Dengan pergi untuk keluar dan kita tahu nih cara manajemen sepak bola. Karena menurut dia memang di Portugal, apalagi terutama di tim-tim besar seperti Benfica dan Sporting, untuk manajemennya tadi di Liga 2 aja udah sebagus apa kan. Main kalau misalnya dia udah di top tim lah ibaratnya, untuk infrastruktur, untuk bagaimana mereka manajemen sebuah tim itu tuh udah baik banget. Dan menurutnya itulah saat ini mungkin bisa menjadi kesempatan itu untuk untuk tim-tim di Indonesia gitu. Dan bagi dia juga berharap semoga semua ini cepat selesai, dan dia juga berharap semoga sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Dan kejadian yang kemarin tidak akan terulang lagi. Yes. Thank you very much Ze Valente. Jawaban dari Ze Valente ini begitu sangat-sangat berbobot, dan sayang banget kalau seandainya kita hanya bikin episode ini aja. Jadi tiba-tiba saya kepikiran nih PSS fans untuk menanyakan ini ke kamu ya, yang sedang menyaksikan PSS Podcast. Setuju nggak kalau ini kita bikin episode kedua bareng sama Ze Valente? Silakan untuk kasih komentar ya di bawah. Tapi jangan lupa juga buat kasih like dan share video PSS Podcast dan setiap konten yang kita upload di PSS TV. Bentar lagi ngomong ini, Juan. Oke. Tapi sebelum berpisah, aku juga mau kasih tahu nih ke PSS fans, saya menggunakan jersey third dari away dong bos. Bukan third ya. Away ya, PSS Sleman yang warna putih. Ulang. Jangan dong bos, itu malu-maluin bos. Enggak apa-apa. Kita harus angkat itu gimmick tadi, pura-pura nggak tahu. Ya intinya PSS fans miliki segera koleksi dari jersey away PSS Sleman di PSS Store, dan juga pastinya t-shirt Ze Valente ya. Buat kamu yang ngefans Ze Valente harus memiliki t-shirt ini. Bagus. Alright, thank you Ze Valente. Terima kasih Mas. Mas. Terima kasih Juanito sudah membantu saya. Terima kasih Juanito. Sampai ketemu lagi PSS fans, dan last but not least PSS Sleman Ale. Ditutup PSS Sleman Ale. Ya itu dia. Like we finished the training with them. Yeah. It's another name. PSS It's Sleman different. Ale. Yeah. Who say best Sleman? PSS Sleman Ale. And everybody say Yes. Ale. Exactly confidence. Okay. Yes. Let's go. 1, 2, 3. PSS Sleman Ale. Mantap Mas. Mantap Mas. Mantap Mas. Mantap is like a good. Good.